আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শুনলাম তোমার কয়দিন পরে গায়ে হলুদ, তারপর নাকি বিয়ে শুরু করেছে। আমি বুঝতে পেরেছি সে রাজি হয়ে। Every time we say goodbye. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आइए देखते हैं। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শুনলাম তোমার নাকি বিয়ে ঠিক হয়েছে, কয়দিন পরে গায়ে হলুদ, তারপর নাকি বিয়ে। সে মাথা নিচু করে কান্না শুরু করেছে। আমি বুঝতে পেরেছি সে রাজি হয়ে গেছে। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है